すぐバテちゃうからな。内派の一族がなぜ最強と謳われ恐れられたか。シャリンガン、血形限界の本当の力を見せてあげましょう。まさかまずい。二人とも奴の目を見るな。 My body doesn't have the stamina. Why is it that the Uchiha clan is known by all and feared by all? I'll show you what the Sharingan can do when it's wielded by a true heir of the bloodline. It can't be. Oh no. Close your eyes! Don't look at his eyes! आखिर ऐसा क्यों है कि उचिहा क्लैन को सब जानते हैं और उससे डरते हैं? मैं तुम्हें दिखाता हूं जब एक शारिंगान का असली वारिस उसे इस्तेमाल करता है तब क्या होता है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, अपनी आंखें बंद करो, उसकी तरफ मत देखना। কেন উচিহা গোষ্ঠীকে সবাই চেনে আর সকলেই ভয় পায়? ব্লাড লাইনের একজন সত্যিকারের উত্তরাধিকারী চালনা করলে শারিঙ্গান কি করতে পারে তা আমি তোমাদের দেখাবো। না, একদম না, হতে পারে না। তোমাদের চোখ বন্ধ করো, ওর চোখের দিকে তাকিও না।